Bene, benvenuti per questo nuovo seminario che il Master Tenemos el nuevo Internazionale in seminario Tecnologia que di el Alimenti, MITA, el Máster Internacional en nacque Tecnología in de collaborazione con Alimentos, l'Università di Parma, de colaboración l'Università entre Tolosana, la Parma, la Facoltà di Universidad de Parma Agronomia, y la Facultad de organizzano. Agronomía de Questa Buenos volta Aires vogliamo organizan y portare esta vez l'esperienza queremos traer la di experiencia de tecnologo un alimentare tecnólogo en alimentos laureato presso l'Università recibido di en la Parma che Universidad ha de Parma, impegnato que se ha nel comprometido en el campo della trabajo en el prima con una antes esperienza con una collegata experiencia vinculada alla produzione di a bio la producción de e cerveza y successivamente posteriormente ha iniziato anche ha questa attività comenzado también esta collegata actividad ai vinculada distillati a e in los particolare destilados y en ci parla particular hoy nos va a dell'esperienza hablar de la dei experiencia distillati de del los Messico e destilados sarà de meglio i México particolari y entrará di en questi detalle distillati estos particolari che vengono destilados prodotti particulares que se vuole producen sottolineare allí la sua y quiero importante remarcar su legame e attenzione che ha vínculo y sul estrecho territorio y in en el termini proprio legami di territorio y distribuzione el sul territorio. vínculo de Ecco, lascio esta la producción parola con el al territorio. dottor Cedo la Giovanni palabra Campari che al licenciado probabilmente Giovanni avrà un po' di più Campari, esperienza que e nos va quindi a entriamo hablar de nel su merito experiencia y va a entrar en el dell'argomento che mérito può essere del tema, interessante appunto anche que per es muy l'esperienza che ha. interesante A también lei, por las dottore. experiencias que ha Grazie. tenido. Grazie professore. Muchas gracias, Buon pomeriggio a profesor. tutti, Buenas buongiorno a todos. tardes a todos, buenos días Parlerò in a todos. italiano Voy a perché hablar en credo che mi sia più italiano semplice porque así es la más doppia traduzione. simple. Vi dico, Y vorrei fare les una piccola digo, premessa per quiero farvi hacer una pequeña capire quello premisa che mi para ha hacerle portato comprender ad qué es lo arrivare que me fin qua, llevó a llegar ovvero hasta aquí parlare a o voi a hablarles a studenti di ustedes, scienze tecniche estudiantes de alimentari o ciencias comunque y tecnología en studenti master. alimentos, estudiantes del máster. Ho fatto un Yo percorso hice un recorrido simile probabilmente al vostro, parecido probablemente al quindi de vorrei raccontarvi ustedes, anche pero tutto che ho les fatto quiero contar nel mio también qué hice en mi dopolavoro vida. sono Después de venuto, recibirme ho en tecnología en iniziato alimentos, un comencé un percorso di recorrido produzione di de birra, di producción birra artigianale, de cerveza e quindi mi sono artesanal, y specializzato por lo tanto fortemente me especialicé en la io credo fermentación. che Creo la que la fermentazione fermentación sia un po' il cuore es un poco di tutto, el corazón in generale della en microbiologia, di general tutte le de fermentazioni la alcoliche, ma microbiología, soprattutto riguarda i de todos topici, quindi le de las bebidas fermentazioni alcohólicas que anche in parten de la distillazione. fermentación y también los destilados. Infatti, De hecho, il mio, diciamo, retaggio, la mia storia di mi esperto in fermentazione historia mi ha como portato experto en oltre fermentación 10 me 12 anni llevó por quando más de appunto 10 12 años, il durante birrificio, los si chiamava così il cuales birrificio in passato, l'azienda che estuve en un poi diciamo l'ho establecimiento venduta ad una que multinazionale nel después la 2020, vendí a una facendo servizi, multinacional en el 2020 porque era una empresa nella quale exitosa ho en la sperimentato cual moltissimo, experimenté andando a tingere muchísimo anche oltre y quelli che también erano i confini animándome a sobrepasar los riconosciuti o límites de comunque lo que era lo diciamo que se nessuno conocía aveva y que nadie determinati había prove hecho determinadas pruebas sperimentazioni y di fermentazione determinadas nella birra, experimentaciones de alle fermentación volte en la usare cerveza certi utilizando a principi che veces técnicas magari mixtas, técnicas andavano que a tal vez ispirarsi al y mondo del se vino, non inspiraban a la necessariamente al manera mondo di, del sake, del di vino, altre es bevande che decir, non de erano otras necessariamente bebidas que la no birra. eran necesariamente las de la cerveza. Ho spesso utilizzato Utilicé anche con fermentazioni frecuencia selvatiche, ho fatto anche fermentaciones salvajes, intenzionalmente utilicé inspirati lieviti inoculaciones selvatici de levaduras presi da batteri, o cercando bacterias quindi salvajes, tratando de caratterizzare e caracterizar ottenere y qualcosa di nuovo. obtener algo nuevo. Vi dico questo Les digo perché esto volevo porque appunto quería precisamente sottolineare l'importanza remarcar poi la del mio importancia lavoro que in tiene tutto mi quello che trabajo, todo lo concerne que la concierne fermentazione, a la la biochimica, fermentación, a la le bioquímica, trasformazioni las microbiologiche, transformaciones perché microbiológicas, porque quando noi andiamo cuando poi a nosotros distillare, vamos a eh, destilar, semplicemente facciamo simplemente qualcosa hacemos che algo è molto più que es semplice mucho más di ottenere una simple bevanda que fermentata. obtener una Quindi, bebida ed è fermentada.
Principalmente la destilación no es más que una separación de fases. Entonces, el arte del destilador es llevar aquello que hay de bueno en el líquido fermentado y descartar aquello que no es rico, pero todo proviene de la fermentación. Entonces, desde 15 años de experiencia en el mundo de la cerveza, después cuando vendí la empresa y me encontré nuevamente a comenzar de cero y mi necesidad, visto que yo elegí este oficio y elegí ser empresario cuando podría haber sido tal vez trabajar empleado en una empresa o ser asesor, que no es tan fácil, y elegí ser empresario porque quería preservar esa libertad de expresión y poder crear productos que para mí tuvieran un sentido y que pudieran ser apreciados por otras personas y por el mercado en general. Mi proyecto de destilados, que se llama Terra, el objetivo es contarles las tierras, es decir, transferir la experiencia del terroir dentro de las bebidas espirituosas, de los destilados. El concepto de terroir es algo que se siente con frecuencia cuando se habla de vino. El vino es un típico producto de terroir, dado que se resiente mucho de las condiciones geológicas, microclimáticas de la viña, el terreno y el clima, y me permito también agregar de las elaboraciones que se hacen. De hecho, cuando se habla de productos de terroir, nos referimos también a fiambres y quesos típicos allí, donde hay una tipicidad no solo de la materia prima, dada por la materia prima, sino también por las prácticas de elaboración, prácticas tradicionales que fueron sedimentando a lo largo del tiempo por los artesanos y productores que se han tornado y que van a otorgar tipicidad al producto. Por lo tanto, mi objetivo es de contar el terroir en los destilados y comencé hablando de mi tierra, Italia, a través de tres lugares de Italia, tres lugares típicos, el mar, la montaña y el campo, y lo conté a través de un destilado muy simple, que es un gin, destilando solamente después Lo puedo decir en español para explicarme mejor. O No, no, sea, no. no. Quindi l'obiettivo di El portare objetivo il de terroir traer nei el tre distillati terroir en los tres è destilados que raccontare hice tre para contar archetipi tres arquetipos territoriali territoriales de perché Italia le zone porque dove mi sono las zonas insediato donde e yo volevo raccontare que il quería territorio contar, dove ho donde raccolto le o botaniche sono in recogido las Italia, però sono botánicas son archetipi en assoluti. italios, pero son L'archetipo arquetipos del mare, absolutos. quello della El montagna arquetipo del e mar, el de la l'archetipo del montaña y el arquetipo de Questi tre de la gin sono campiña. prodotti Estos con tres jeans botaniche están producidos con 100% botánicas selvatiche che ho 100% ricavato nel territorio selváticas, ed plantas hanno que yo una forte recojo espressività y que territoriale. tienen una fuerte Tuttavia, il expresividad gin territorial. non Sin è embargo, el gin no distillato es un destilado in cui si en el sente cual se la siente fermentazione. la Il gin è un fermentación. El distillato che viene gin es un fatto a destilado partire que se da hace a quello che partir de in termini tecnici lo viene que en definito términos un térmicos se neutral grade define un spirits, neutral grade, NGS, quindi uno spirito es neutro, un come espíritu potrebbe essere neutro, como un podría vodka, un ser un alcol di buon vodka, un uso, un alcohol de alcol buen che gusto, un deriva da alcohol que cereali, deriva de da frutta, che cereales o de viene otras fuentes, distillato que più e es più volte, destilado más rettificato più e veces, più volte in rectificado colonna más per veces andare en ad columnas eliminare para tutti quelli che vengono eliminar definiti todos congeneri, che aquellos non sono più congéneres que no metaboliti son di más que fermentazione per metabolitos de andare a fermentación, pulire para tutta la parte limpiar toda aromatica la parte e ottenere aromática y etanolo obtener quasi etanol puro. casi Come puro. forse sapete, Porque tal l'etanolo vez ustedes puro saben, el etanol non si puro può ottenere no per se puede sostituzione obtener por speziotica destilación porque perché al di sopra del 7% di eh, alcol si eh, riesce a porque purificare del tutto dall'acqua.
no se puede Quindi purificar del todo allora perché del dopo agua. questa Entonces, ¿por qué esperienza México? bellissima Después de esta experiencia, ho voluto yo raccontare tutto quello che quise ho raccontato della contar, terra, ho dado que le voluto quiero raccontare come hablar de si la chiamava tierra, questo quise hablar stato, de México quelli y che erano i descubrir distillati aquellos que eran los tradizionali destilados messicani, tradicionales ma soprattutto mexicanos, pero sobre un todo distillato un che mi era destilado stato que me raccontato fue nel corso che ho contado en el fatto curso quando ho que preso hice il diploma cuando di recibí el distillazione diploma a de Londra. destilación en C'erano Londres. le varie argomenti, le Existían varie distintos materie, come temas, tutti voi, materias, como tienen c'era la materia del ustedes. whisky, Estaba la c'era la materia del materia del vodka, whisky, de los vodkas, del brandy e del del rum, brandy e del, c'era y anche del rum. Y la materia estaba la dei materia distillati de los messicani, destilados quindi mexicanos, principalmente por lo tanto, distillati di principalmente agave, destilados de all'interno dei agave, quali dentro viene de los tenuto anche cuales se il sotol, mencionaba también che è eh, l'unico distillato eh, tradizionale che che si parlava delle se agavi, quindi dei hablaba de los distillati di agaves, agave, los destilados de e si agave, y se menzionava mencionaba all'interno di questi dentro distillati de estos messicani destilados un distillato mexicanos un particolare destilado che si chiama particular Sotol, que se llama che Sotol, non è un distillato di que no agave. es un destilado de agave. Allora, incuriosito da questa Entonces, con scoperta, curiosidad por este decisi descubrimiento, di decidí scoprire che de cosa fosse il descubrir Sotol, qué era el Sotol. e poiché ai tempi abitavo a Dado Londra e que en ese non tiempo trovavo yo vivía en disponibile Londres y no il encontraba Sotol, tampoco en Londres un decisi di fare sotol, un y viaggio in Messico e andare decidí alla viajar a scoperta del Sotol. México e ir al descubrimiento Quello fu il del primo viaggio che sotol. feci nel Ese fue el primer 2000, dal 2000 in viaje avanti. que hizo en el Diciamo, 2021, y de grazie ahí en a un po' le adelante, mie conoscenze, gracias un sapevo poco il a mondo mi della birra, conocimiento que tenía en presi el mundo de la contatti con questi cerveza, entré en sotoleros, contacto con da lì estos poi nacquero sotoleros y de ahí relazioni, nacieron amicizie relaciones y e amistades. Y por tanti altri viaggi último, seguirono e tanti altri hice aneddoti. muchos otros viajes y Ne parleremo in aventuras. seguito di Vamos che a cos'è hablar il de Sotol. esto, de qué es Parliamo el adesso della sotol. storia dei Hablamos distillati de la historia messicani. de los Il destilados Messico mexicanos. è México uno stato, es un anzi, gli estado, Stati Uniti es más, messicani, los perché Estados Unidos parliamo di mexicanos, porque 31 hablamos stati, de 31 estados, sono son un paese con un una país vasta area con una geografica, vasta grande circa come la área metà Europa, e geográfica, con grande tantissimi casi como la mitad de climi. Europa y con muchísimos distintos Soprattutto in climas. Messico, Sobre todo la cosa México, che la cosa colpisce quando que ci si va, impacta cuando uno va. il Messico fa parte del Nord America, México forma parte de a differenza di tutto il Norteamérica, resto del a Nord diferencia America, de perché todo el sono resto de stati Norteamérica, de los otros dove le estados culture donde las originali, culturas antiche, tradicionales precolombiane antiguas, sono state completamente precolombinas, fueron cancellate, canceladas in Messico completamente. no, in En Messico México no. si ha la sensazione En per México la se prima tiene volta la di visitare il continente sensación de americano, visitar por primera vez el continente Io sono stato americano, solo in Nord porque cuando America, uno non siempre ho mai estuvo visto, solo non ho en mai entrato Norteamérica, nunca in entró contatto en con le culture contacto con las precolombiane. In culturas Messico ricordiamo che ci precolombinas. sono En circa México recordemos 30 que hay lingue, aproximadamente si parlano 30 30 lingue lenguas, diverse se hablan che 30 derivano lenguas distintas que dalle derivan culture de las culturas indigene, e indígenas. anche ci sono Y molte también comunità existen muchas di comunidades indios de che tuttora indios vivono in Messico que e portano aún avanti la hoy loro viven cultura. en México y llevan adelante sus tradiciones. Queste popolazioni Estas precolombiane poblaciones sempre precolombinas fermentato siempre han fermentado che cosa, no? Hanno come un po' que, tutti i como popoli, todos los hanno pueblos, han sempre cercato siempre di tratado de fermentare quello che fermentar avevano a lo que disposizione, tenían quindi a ci sono state disposición. le varie Entonces existen comunità distintas bebidas arcaiche, antiche, nel secolo fermentadas, 60-2000, antiguas, nel arcaicas, y hay 2000, testimonios de forse que già si en el 2000 fermentava. antes de Che cosa Cristo si ya se fermentava? fermentaba. ¿Qué Beh, se fermentaba? fondamentalmente il succo Fundamentalmente fibrinoso los delle piante, líquidos quindi il azucarados succo de las dell'agave, del fior di plantas, miele, el semplicemente agua de miel, del diciamo, agave, que después se l'avevano tornaba una bebida diventando acqua fermentada. Entonces, fragante, cociendo l'agave butta el fuori agave emana questo succo zuccherino este e jugo queste azucarado, popolazioni y estas elaboravano questo poblaciones liquido lo hacían e fermentar ottenevano una y bevanda. obtenían una Fu bebida però fermentada, solamente pero con solamente l'arrivo dei fue con conquistadores la llegada de los spagnoli, quindi conquistadores españoles, es decir, 1500-1600, 1500, che 1600, iniziò que
comienza la historia de la destilación mexicana, digamos en el 1500, y los datos no son del todo ciertos. En efecto, entre los primeros tipos los alambiques que se ven tradicionales, hay un alambique hecho de madera definido filipino. El alambique filipino porque había sido traído por los españoles desde las Filipinas a México, dado que los españoles habían conquistado también las Filipinas. La historia de los destilados mexicanos comienza en estos siglos, en el 1500, 1600, y después de manera muy local, muy esparcida. La verdadera, un poco es algo parecido a lo que sucedió en el mundo de la cerveza. Había muchas cervezas tradicionales, pero cuando llegó la industrialización cervecera, se creó una verdadera industria hacia fines de 1900. Algo parecido ocurre en México con la invención del vapor, con la revolución industrial a mitad de 1800, en el siglo XIX, comienza a nacer la industria del tequila si y diffonde. se difunde. Ci sono analogie Existen facili analogías, puedo il decir, successo commerciale entre el del éxito tequila come comercial del quello tequila della como birra el de Pilsen o la della Lager, birra Pilsen o ovvero Lager, che o bien nasce perché nace incontra i porque gusti encuentra los di un pubblico gustos più de un ampio, público perché más nasce amplio, perché porque tutti nace tutti questi porque prodotti nascono estos perché productos le nacen tecnologie porque las moderne tecnologías permettono modernas di dare un permiten prodotto, dar un diciamo, meno producto rustico, menos più rústico, menos garbata e meno forte in caracterizado, un certo menos senso, sucio en meno un cierto caratterizzato da sentido, menos determinate note caracterizado che por non potevano determinadas essere notas que no apprezzate da podían tutti, ser da cui apreciadas nasce por l'industria todos, y de ahí che prende nace la industria que toma una una determinata determinada direzione. dirección. Ehm, ora, oggi il mercato Hoy, dei el distillati mercado de los destilados messicani è mexicanos ampio, es però amplio, tuttavia pero sin abbiamo embargo una tenemos dominanza un predominio del prodotto tequila. del producto Il tequila tequila. El rappresenta tequila grosso modo representa a grosso circa modo il aproximadamente un 90, 90-95%, forse un 92% 91%. della vendita degli spiriti messicani. L'altro El otro 8,5%, diciamo, 8%, arriviamo al digamos, llegamos 99,5%, entonces al è 99,5%, rappresentato está da representado mezcal e por distillati di mezcal agave y che sono destilados de quelli che agave sono que se remontan 0,5%. al mezcal. All'interno del mezcal mettiamo Dentro del anche mezcal altre due ponemos también denominazioni, otras dos Bacanora denominaciones, e Residui, di cui fra bacanora poco. y residuos, de los Quindi, que voy a hablar. ehm, vediamo quali sono i Vamos a distillati ver cuáles messicani. son los Abbiamo destilados parlato del tequila. mexicanos. Hemos Si hablado dice del tequila. Se e non la dice tequila, si dice el tequila. el tequila y no la Quindi il tequila. tequila è Entonces, un el distillato tequila es un di agave destilado de azul agave o tequila Ana azul Weber, o quindi questa è la tequila pianta del tequila. Anna Weber. Queste Este es la piante planta vengono del tequila. coltivate Estas generalmente. plantas se cultivan generalmente. Il tequila è El, protetto da una el tequila norma, está protegido por una norma messicana. mexicana. Tequila si può El fare tequila se puede solamente hablar, in se puede alcuni hacer stati, negli stati del solamente en Jalisco, algunos dove c'è estados. Guadalajara, dove c'è En tequila, Jalisco, donde está è il, diciamo, lo Guadalajara, stato dove si es el produce estado la donde parte se fredda, produce la grapa, 90-95% del más tequila si produce nello stato di se Jalisco. Si produce può en fare este anche estado in de piccole parti di Jalisco stati y en vicini, pequeñas partes de estados Guanajuato, cercanos, Michoacán, Guanajuato, sì, y en questi estos sono gli otros stati dove si può estados produrre. donde se puede producir. Tequila potremmo dire in maniera El un po' tequila podríamos semplicistica decir de che manera un è poco una simplista versione, que es una diciamo, versión industriale industrial di quelli che sono il de mezcal e aquello gli que altri son distillati mezcal y los tradizionali. otros destilados tradicionales, Perché tequila viene porque el fatto a tequila vapore, se hace a viene fatto sempre a vapor, se vapore cose siempre a vapor e viene y
viene distillato almeno due es volte e destilado por soprattutto lo la menos 2 differenza veces y sobre todo la diferencia tra tequila principal e gli entre altri tequila y los messicani otros destilados è che mexicanos es nel tequila si que en el tequila se fermenta e si fermenta distilla solo y il se succo destila della solo pianta, el non la jugo de la fibra, planta, mentre pero per gli no la altri fibra, si mientras que en distilla los otros e se si fermenta anche destila la y fibra. se fermenta también la fibra. Dopo vi parlerò di come si fa la Después les voy a produzione. hablar Adesso cómo se dobbiamo hace la passare al producción. mezcal. Il Ahora mezcal pasamos al è mezcal. El mezcal rappresenta una classe representa di una clase distillati de molto destilados eterogenea, muy heterogénea che è un po' sulla bocca di tutti i que está en barman, boca de diciamo todos los l'argomento barman, forte es el dei barman argumento per Mahat l'American y Encyclopedia. en todo, Il en todo el mezcal si planeta se può da fare vuelta con esto. solamente El dal punto mezcal di vista solo se della puede hacer del norma punto de vista de la messicana, norma regolata dal mexicana Comecam, regulada por el solamente COMECAM, in 9 stati, solamente en che 9 sono estados, que Oaxaca, dove son si produce Oaxaca, circa donde se produce l'80% del aproximadamente el ochenta por mezcal, ciento del che in mezcal, questo caso y è que en al sud, este caso es en Guerrero, el Puebla, sur, Guerrero, Michoacán, Puebla, Guanajuato, San Michoacán, Luis Potosí, Guanajuato, San Zacatecas, Luis, Potosí, Tamaulipas e Durango. Tamaulipas y Durano. I mezcal Los prodotti a partire mezcales da son tanti tipi di producidos agave. a partir de distintas variedades de Quello principale agaves. più El usato, principal, el más l'Espadino usado messicano, es e el quello espadino destillato. que se Ma ci sono altri cultiva, tipi di y mezcal existen también prodotti a muchos mezcal partire da producidos agavi a partir de agaves silvestre, per silvestres, esempio como totozzate, por tobalà, ejemplo jabalí, tobalá, cenizo, il cenizo, papalote, Kowinski, largo, papalote, eccetera. Ce ne sono largo, etcétera. il Existen coyote, muchos. El l'americano, ce ne coyote, sono tanti. Voi existen pensate tantos. Ustedes che sono più di piensen que 240 existen más de varietà 200 e variedades de quasi agaves tutte si y casi trascinano. todos se pueden fermentar. Un'altra denominazione Otra d'origine, denominación de origen una denominazione d'origine eh, della messicana è mexicana raicilla. es Raicilla non raicía. è No un es mezcal, ma è la un sua mezcal, denominazione, sino que non su è letteralmente la denominación classificazione, fundamentalmente es como si fuera però è un una sua mezcal, denominazione, pero quindi tienes una denominación, si su fa da marca circa se 300 puede anni, il hacer mezcal si desde fa hace 300 años, el sì, mezcal si se fa da hace de circa 300 siglos, anni y esta e si otra se fa hace hace 300 solamente nelle años, state nella parte solamente en el estado, occidentale en la parte pacifica dello Stato occidental Jalisco, pacífica che è lo del stesso estado de del tequila. Jalisco, que es el mismo del tequila, Si utilizzano y se utilizan fondamentalmente l'agave fundamentalmente maximiliana el per fare agave raicilla, si possono maximiliana para hacer utilizzare anche este altre tipo, este varietà. racidia, pero se pueden utilizar Questa è otras un'altra variedades. denominazione. Esta es otra Infine, denominación. un'altra Por denominazione último, sempre otra di estratti di agave denominación de è il destilado de bacanora. agave es el Bacanora, bacanora. che El è bacanora, que diciamo una es specie di mezcal una especie che de si mezcal produce que nello se stato di produce Sonora, en el quindi nel estado de nord, Sonora, entonces en el ed è norte, fatto con y l'agave está hecho pacifica. con el ágave pacífica. Il bacanora viene El riconosciuto bacanora ormai dal es reconocido y 1992. está regulado de 1992. Mm, Infine c'è il Por sotol. último, Che cos'è il existe el sotol? sotol, que Sotol è un es, distillato es un tradizionale destilado messicano che non viene tradicional dall'agave, mexicano que ma no viene da una proviene del pianta del ágave, sino deserto che de si chiama una Dasirium, planta la del desierto que quale, se a llama differenza dasirio, la cual, dell'agave, a diferencia del appartiene sempre ágave, alla famiglia pertenece delle siempre a la Asparagaceae, familia de las ma aspargáceas, non è una pero agavacea. no es una agavácea, È es della classe de la clase nolinoidee, lo- mentre gli li- agavi sono degli l- agavoidi. Quindi stessa famiglia, ma classe. Sì, sì, sia agave che tanto el dasilium, la agave pianta como che chiamo, Dasirium, que es la planta para el appartengono alla sotol, famiglia pertenecen a delle la familia asparagacee, delle de spargo, del aspargo, ma de las sono due classi aspargáceas, diverse. pero son dos clases distintas. Le agavi sono Los agavoidi, agaves son il sotol è agavoides, una el linoide, sotol es una sono classi diverse. linoide, son dos clases Detto questo, distintas. andiamo a Dicho vedere come sono esto, fatte vamos queste a ver piante, cómo están hechas perché estas dovete plantas, sapere che porque tienen que prima vi saber ho detto che devono que essere antes le dije que cotte queste eran piante cocidas estas e plantas. perché vengono cotte? ¿Por qué Perché son all'interno di queste cocidas? piante i Porque en el nutrienti interior de estas plantas sono los azúcares
diciamo, depositati sotto Están forma di depositados bajo polimeri del forma de fruttosio. polímeros de la A fructosa, differenza dei a cereali, diferencia de los dove abbiamo cereales, donde l'amido, tenemos el almidón, amilosa, amilosina, che è amilosa, polimero della que glucosa, son polímeros de la glucosa, de cadenas de per glucosa, rompere le para catene romper, a las enzimi cuales statici utilizamos che nelle enzimas. aree del En el whisky, estudio invece de che la distillati, cerveza, de los probabilmente destilados, del whisky, se hace de la todas diastasi enzimale. maneras una diástasis Spesso, enzimática che poi que le con stesse enzimi che ci frecuencia después los sono mismos enzimas, que son las nel mismas piccolo del enzimas cereale, que importanti. están en el In grano questo caso del non abbiamo cereal. enzimi, En non este caso possiamo no fare tenemos diastasi enzimas, enzimale. no podemos hacer una diástasis Quindi l'unico enzimática. sistema che Entonces, noi el único per sistema que rendere nosotros veramente tenemos possibile para sviluppo que se puedan complessi, fermentar ad esempio all'interno di azúcares queste complejos en el catiche, interior de estas piante grasse plantas e succulente, grasas, l'unico suculentas, la modo única è manera andare a es promuovere una promover idrolisi una hidrólisis col calore. con calor, en presencia de calor. Quindi andando a cuocere la Entonces, pianta, cocinando la andiamo planta, a nosotros promuovere vamos a l'idrolisi promover una hidrólisis degli zuccheri, de los quindi azúcares y por otteniamo lo degli tanto zuccheri obtenemos fermentabilici azúcares que son che possono pasibles de quindi essere fermentación, es fermentati decir, dopo. que pueden ser Bene, fermentados a questo por punto las si levaduras. aprono A due este punto se strade, abren dos caminos, ovvero o bien il metodo que el tradizionale método di cuocere le tradicional de piante, cocer quelle las che appartengono plantas ai a distillati que tradizionali, pertenece a los destilados mezcal, tradicionales, sotol, mezcal, sotol, raicilla, bacanora, resía, utilizza un bacanora, sistema utilizan un che prevede sistema que la prevé cottura la cocción di queste de piante in estas forni plantas en interrati, hornos poiché enterrados, se noi pensiamo ai porque si palenque degli pensamos stagionati al denominati dei palenque sotoleros, de los che hotoleros, danno que son alle nombres zone dove que dan a producono. los lugares donde ellos Palenque sono del producen, sud, Vinate sono del nord, palenque son del sur, vinates son las palenquette. del norte, pero In esto questi, cambia poco. diciamo, En laboratori estos estremamente laboratorios rudimentari, extremadamente sono nelle riserve, rudimentarios, sono nella están en el selva, desierto, sono en la nelle selva, montagne. en la montaña. E come si fa ¿Y, a y produrre cómo se hace calore? para La cosa più producir semplice, col calor? La fuoco, cosa más bruciando il simple, con legno. fuego, quemando madera. Quindi tradizionalmente le Entonces, piante venivano tradicionalmente messe las sopra plantas son braci puestas sobre brasas ricoperte da pietre che recubiertas por possono seguire il piedras calore, que contribuire pueden anche più. sufrir el Si calor, fanno son delle piedras fosse interrate in volcánicas, se hacen terra, fosas, hornos le piante, enterrados, las una plantas, volta che una raccolte, vez vengono que macellate, tutte le recogidas, parti, se diciamo, les le foglie, corta anche quelle las che sono interiore, hojas, si buttano se fuori cortan, se tira el dalle piante, corazón de la e planta, la pigna lo que se llama la si butta nel, piña, nel forno se interrato tira en este horno enterrado después de que se scaldare, hizo, que fue, se hizo e bien poi il forno si copre e si calentar. lascia cuocere Después el per horno 3-5 se giorni. cubre y se Questa deja cottura 3-5 días. lenta Esta ovviamente cocción ha delle lenta, conseguenze, obviamente, non tiene solo consecuencias, per no l'obiettivo solo che ci siamo con el prefissati objetivo que di nos hemos prefijado de convertire convertir i polisaccaridi los in zuccheri simpli, polisacáridos en ma azúcares anche simples, ha delle sino implicazioni también sul tiene gusto di quello che sarà implicancias poi en la el gusto bevanda después de lo que será la destillata, per bebida esempio. destilada, Una cottura lenta, porque voi una sapete bene cocción che lenta, ustedes saben promuove la reazione di bien que Maillard, tutta promueve una la serie di reacción de reazioni di Maillard y toda una serie caramellizzazione de che poi si reacciones de sentono nel caramelización que destilado. después se Ma sienten en el soprattutto destilado, pero sobre todo l'impatto el impacto del gusto di del fumo, che è gusto de inevitabile, ma che humo, si que es può inevitable, pero que comunque se puede también gestire nel processo, manejar en el va a proceso, caratterizzare va a fortemente questi caracterizar distillati ed è la fuertemente ragione estos per cui il destilados y es la mezcal razón por è la cual el diventato un mezcal prodotto se ha così tornado un richiesto, destilado diventato tan proprio il requerido y abbinamento famoso porque associato, diciamo, dello está staccato asociado al gusto fumo, al gusto humo, del gusto da del fumicato. gusto de ahumado. Bene, io direi adesso Yo che vi faccio diría ahora vedere que les voy a mostrar cómo come si fa il processo, cómo perché se hace el piuttosto che proceso, andarvela a porque en raccontare, cambio de vi racconterei contárselos, qual è il les processo del contaría cuál es sotol, el proceso del sotol, come viene, diciamo, prodotto e cómo es producido. in questo caso En este vi caso, vado a mostrare les voy a mostrar delle slides e dei algunas graphic diapositivas che uso durante le mie que presentazioni. uso en mis presentaciones. Ok, si vede, sì. Bene.
Allora, la pianta, Entonces, il la sotolo, planta, viene el raccolta sotol es quando ha almeno recogido 15 anni. cuando tiene por lo menos Le 15 penca se años. vengono tagliate Las col palo, pencas le son foglie con lo stesso cortadas che si con una utilizza pala per cortadora, que es la misma que se tagliare le teghe e utiliza seccare para, l'agave. cortar La el semina entra nella parte agave y se centrale, si utiliza la utilizza una parte cabeza e central. gli escaleros la Entonces, los chiamano piña, pingue mezcaleros la poche. llaman Perché piña. bisogna tagliare ¿Por qué bene hay que cortar bien tutte le parti verdi? Perché todas las partes quando verdes? andiamo a Porque fermentare cuando o a vamos a distillare, fermentar y a destilar, darebbero un alto darían livello di un alto etanolo. nivel de etanol. Vediamo, questo è Gerardo Ruelas, sottoliero di 4 generazioni, il mio Estos son amico sotoleros de che va a raccogliere cuatro. il mio sottole, lui eh, diciamo, sta raccogliendo, cosechando Está una pianta cosechando una così. planta. Quando le piante sono Cuando las raccolte, plantas arrivano son così. Allora, recogidas, da llegan ginseng si así. raccoglie almeno di 15 Entonces, anni. Le agavi hanno los diverse ágaves età e tienen anche qui si può distintas aprire un edades y discorso. también aquí se puede abrir un Quanto più una tema. pianta è Cuanto giovane, más tanto joven meno es una gusto planta, e menos diciamo gusto ti trasferisce te meno va il a transferir terroir menos el perché è una terroir, pianta porque es vecchia una planta come una vecchia vieja, vigna, como una una vieja pianta viña, erbacea una tardissima planta que ha perché dopo 15-20 anni sobrevivido nel por deserto 15, 20 años en el va a desierto cercarsi con poca agua, tutta la va a mineralità buscar che el viene agua dalla terra sotto. en Quindi profundidad y va a l'impatto absorber toda la gustativo mineralidad del suelo y tiene un impacto dove si sente gustativo veramente donde se siente realmente el sabor del desierto, addirittura alcune la piante tierra che ho y preso algunas plantas que yo he tomado para un destilado que crescevano nelle hicimos rocce crecían en las rocas y se quando si siente, la entonces vita stessa. la bebida sabe a roca. Esto es Il, fascinante. ehm, all'inizio Al si accende il fuoco, comienzo se qua non c'era elettricità enciende el d'inverno, era fuego, infernato, ya era si noche, buttano entonces se le tiran braci, las le braccia brasas, la legna, sí, se tira la madera, se e si dispone la mettono madera y se delle pietre di ponen zucchero las piedras dopodiché si mette del il gas río, e si después se accende, tira si alcohol y accende il se forno. enciende Il el forno si horno. lascia El horno se deja acceso per encendido 6-7 por ore. 6 Quando la 7 brasa è horas. ben Cuando cominciata la brasa ya a si tomó bien, scomporre, è entonces, ora entonces se dice, el sotalero buttare dice, es hora de tirar le piante nel las forno plantas en el perché il tempo horno, deve en el rimanere freddo. Una tritiento. volta stato in forno bisogna Hay rapidamente que buttare tutte le piante nel rápidamente forno. tirar todas las plantas en el horno. Assolutamente una grandezza diversa. Bene, questo che vi sto facendo vedere è per il sotol, ma potrebbe essere anche per un Esto que mescal. les muestro Il es processo è para un molto simile. sotol, In questo pero caso también para un utilizza mezcal. un El proceso es forno seguido. Ellos utilizan en convettore per este il caso metodo, però potrebbe horno essere de un forno ladrillo, pero interrato. podría ser un horno Concettualmente enterrado, pero lo stesso conceptualmente processo. es el mismo proceso. Ora, quando si riempiono Cuando il se forno di llenan cabezas, el quando horno de poi le cabezas, piante cuando las vengono poi plantas coperte col después son bagasso, cubiertas con il bagazo. bagasso che cos'è? ¿El Sono i bagazo que residui son los delle residuos piante de dopo che las sono state plantas después de fermentate, que fueron distillate? fermentadas, destiladas? È un residuo di Es un lavorazione. residuo Si y utilizza se come facciata utiliza per coprire para tutto il bagasso tapar che y rimane sul mantener el forno. calor. Vedete che intanto Eh, sta fumando. Vengono messi. No, Scusi. non si vede? Io dico in condivisione. Ah, ma ieri qui non avete visto? Sto cambiando, si vede? Io non vedo, solo vedo Sotol, padre delle serpientes. Non Allora, vedo. Adesso sì. Non so se il resto le vede, eh. chiediamo a professor Bonazzi, le ha viste? No, no se ve, Claudia.
No, effettivamente mi dicono che no, no, non si vede quello che lei sta facendo, le diapositive, non scorrono, eh. Non scorrono. Ah, abbiamo provato prima. Si tiene doble monitor, puede ser que se esté duplicando. Lei c'ha doppio monitor perché forse mi dice qua l'operatore che si sta duplicando. No, non ho doppio monitor. No, no, non ho doppio monitor. Faccio un'altra prova perché si vede qua. Perfecto. Questo l'avete già visto? No, tutto questo non l'abbiamo visto. Tutto questo che lei ha spiegato, non l'abbiamo visto. Va bene, allora, qui si vede il video? Si vede? Sì, Bene. si vede. Questa è la raccolta. Queste sono le cabezas, le piante raccolte, si Estas vedono? son las cabezas de las plantas recogidas. Perché non escucho bene. Mi faccia cenno se non si vede, ok? E se si vede. Questa è questa è l'accensione del forno. Acá es el encendido del horno, L'accensione del forno el encendido del horno, che viene acceso, que es diciamo, encendido. ok? E poi abbiamo la... Y luego, Si vede? Questo è il video della... Stai buttando ac- ac- le piante nel forno. acá están tirando las cabezas al horno. La cottura dura circa 3-4-5 giorni. La cocción dura 3, 4, hasta 5 días. Ok. Il forno El viene horno riempito, si es vede? llenado, ¿ven? Si vede? Sì. Viene riempito e poi viene Es coperto dalle llenado piante, viene y coperto col después bagasso. las plantas son tapadas con A el questo punto bagazo. A este viene punto coperto con se delle tele di tapa plastica, su cui con viene gettata también telas de della terra, plástico donde se tira viene tierra, coperto di terra e se lasciato per cubre almeno con 3 giorni. tierra y se deja La legna si por lo menos 3 consumerà, días. La si madera abbasserà se va a consumir, il livello della terra, bajar, el si nivel consuma, le bajará. piante si cuociono, Las perdono di plantas volume. se cocinan y pierden Quando apriamo il volumen. forno, dopo Cuando 3-4 abrimos el horno giorni, después de 3 o questo è 4 quello che días, troviamo. esto es lo que encontramos. Questo è il Dasilirion cotto Este es dopo 3 giorni. el Quindi ha Dasilirium cocido cambiato, después de si è 3 días. Se trasformato, ha avuto transformó, delle ha reazioni tenido una caramellizzazione, si degradación de è incaricato, caramelización. Si nos lo ponemos en dolce la boca, es e ha dulce prodotto il cosiddetto y agua ha miele. È la stessa cosa che avviene producido per el l'agave, llamado però agua anche miel. Es lo que pasa para el agave, dei pero sempioni affumitati ha che derivano dal asumido tipo di legna presente. todo un sabor de leña que depende de la leña Ci que sono hayamos anche utilizado le cabezas que devono posteriormente. essere Estas cabezas spaccate cocidas nella tienen que mano con ser delle quebradas a mano con si estas spaccano perché hachas, non se si quiebran, accetto son quebradas e poi vengono y sminuzzate, después son trittate desmenuzadas, trituradas in un mulino a martello. en un molino a martillo. Ora, ci sono delle differenze Existen algunas quando andiamo a parlare diferencias di distillato cuando hablamos de artigianale o destilado distillato artesanal o destilado ancestrale. Il ancestral. distillato artigianale è El fatto così. destilado artesanal Quello está hecho ancestrale así. El viene ancestral macinato con la es, farina, con la ruota es triturado con una rueda que es oppure empujada viene por un maciucato burro o son pescato a machucadas, mano con un pisado a tronco mano en un tronco agave. cabo, donde el ágave cocida. Ora,
Il trinciato, quindi tutto quello che è stato Todo macinato, lo viene que se fue triturado es riscaldato puesto su en delle contenedores catene abiertos, portando se l'acqua agrega agua y se fredda espera que la fino fermentación a questo se dé processo di espontáneamente. En el fermentazione. caso Poi artesanal es questi espontáneo. En cambio, ingredienti en, inoculati en otros, en sistema sono industrial passati se dal tempo. inoculan algunas levaduras seleccionadas. La fermentazione impiega La circa fermentación emplea da 1 a 3 giorni prima aproximadamente di de preparazione, 1 a 2, 3 días dipende antes de anche in arrancar base al espontáneamente. tipo En esta anche depende también en del clima, base se si al fa freddo clima, tutto deve essere più caldo, principalmente alle cuando hace más porte calor bisogna arranca aspettare un antes, cuando po'. hace más frío Quando la arranca fermentazione más tarde. Cuando avviene nel arrancó la vino, fermentación se il da un vino poco como en sotto el vino, cappello di bagasso, tira questo hacia cappello arriba como di acciaio, un si sombrero vede queste foto, si vedono? se ve, ¿no? Como Spero di sì. Bene, la Este fermentazione, so- dicevo, entonces, este sombrero de residuos. dura Les circa una decía que esta settimana o 2 fermentación dura settimane, aproximadamente durante la una quale semana si o dos, posava depende vedere de il la, sombrero di bagasso. donde Quindi podemos ver este si sombrero pesa de a mano, bagazo. Se pisa a mano, quindi si pesta se il pisa cappello di bagasso, si este fa sombrero de per bagazo ossigenare, come si fa nel vino, per ossigenare il mosto. para oxigenar. Se hace Questo lo decide il maestro sottoliera, quando è il momento un di proceso pisar per que cuando se ossigenare, pisa, y también para diciamo, oxigenar, fare in modo che la para hacer de fermentazione manera tal de que la fermentación, per permettere alla para fermentazione permitir a la di fermentación arrivare fino in fondo de deve llegar hasta el fermentare. final, E per permettere alla fermentazione di para permitirle a la talvolta terminare in fermentación modo de corretto, terminar possiamo de manera anche correcta conferire y para ossigeno per fare più otorgar biomassa oxígeno para hacer anche per más biomasa y para también dar sabor y alla gusto. fine della Al final de fermentazione la noi abbiamo fermentación, un nosotros fermentato tenemos un che ha una gradazione fermentado que tiene alcolica una gradación media di alcohólica circa más 4 bien gradi. baja de 4 A grados. questo punto A este tutto viene punto, trasferito todo es nell'alambique, transferido al sia la parte alambique, liquida che la sea parte la parte solida. líquida que la parte Quindi sólida. tutto viene fatto a mano. Todo es hecho a mano. Como frente para que esto se vaya libre, para que cuando yo empiezo arriba se Perdón, vaya pero hay una equilibrando. interferencia. La distillazione La destilación avviene, si fa una distillazione, quindi si fa prima se hace una antes una distillazione di destilación questo fermentato a 4 de este gradi che arriva fermentado de fino a 4 20 grados que gradi llega hasta e aproximadamente 20 poi grados y luego si ottiene il cosiddetto vino di se Sotto. Il obtiene el vino de Sotol secondo y la seconda destilación, distillazione se hace avviene una prima segunda a 20 destilación de gradi este vino de 20 per grados arrivare intorno a para 50 llegar gradi. a aproximadamente a los 50 grados. L'alambique è El alimentato a legna, alambique está alimentado a leña. quindi eh, rame alimentato a legna. Tiene una parte de cobre que es alimentado A a fine leña. distillazione Al final de il la bagasso viene destilación, estratto el bagazo dall'alambique, es questo si extraído del riposa, alambique, se deja si secar, riutilizza se per il recupera y se miscelaggio. vuelve a utilizar, como hemos visto, durante la cocción. E questo è quanto. Questo abbiamo Y visto esto es todo lo la que produzione del hemos sotol. visto, la producción del Adesso sotol. Ahora vi faccio vedere les invece muestro, en cambio, la produzione del tequila. la producción del tequila. Tequila, quindi qui siamo invece nella Aquí parte del Sud estamos Jalisco, a en la Veracruz, parte de e Jalisco abbiamo y con el questi, tequila Weber. Y aquí están los campos vedete questa de tequila cultivo agave blu, tequila del agave azul. La differenza La rispetto al sotol diferencia mezcal respecto è al che, sotol mezcal, a parte che le pigne sono più aparte de que grandi, las ma piñas son más soprattutto, grandes, come ho detto sobre prima, todo que, como les dije la pianta antes, viene cotta la a planta es vapore, cocida a quindi non ha sapore vapor, es decir, fermentato. no tiene un olor La cottura a ahumado. vapore La cocción a si fa bajo in tre modi vapor se diversi. puede hacer de Quella tres maneras tradizionale distintas. La antica è fatta tradicional in antigua forno se hace en a hornos horno de con la batteria ladrillos
con vapore con fluente vapor que e quindi a cottura fluye. Entonces, lenta una cocción lenta che dura que circa dura 36, aproximadamente 48 36, ore, 48 dove la pianta horas, donde caramellizza la di più. planta carameliza más. Poi Después, anche più, 5 giorni. es más, Poi 5 días. abbiamo Y después la cottura, tenemos la diciamo, cocción nell'autoclave, en el che fa autoclave, iniettare donde vapore vamos a ad inyectar alta vapor temperatura, a alta sia temperatura, bajo breve, presión, que es una abbiamo cocción más breve. Tenemos 12 ore, 12 horas, 18, 20 ore, 18, 20 36. horas, hasta E nella 36 horas. Y por diffusore, che último, sono tenemos quelli, difusores, diciamo, que son più la parte industrializzati, más dove praticamente industrializada, la donde macinato prácticamente vas a triturar e metti la vapore. planta cruda y después vas a inyectar Invece vapor. En cambio, il forno è la el cottura più horno tradizionale. es la cocción más tradicional. Abbiamo detto comunque che Dijimos la que fermentazione la avviene senza fermentación presenza di se da fibra, sin quindi presencia non de avremo fibra, mai entonces sapori no vamos a fumarati, non tener avremo nunca sabores en el tequila sapori che ahumados, rimangono ni, appunto ni, durante la y cottura sabor que all'interno del quedan mezcal. como sucede en el mezcal. Questo invece è un altro prodotto, Este ma es otro diciamo, questo è un producto, pero agave aquí che les potrebbe muestro essere un anche un esempio di agave que mezcal. podría ser un ejemplo de È un agave che mezcal. cresce Es su un queste agave que rocce, in queste crece en parti estas che stiamo rocas. parlando, appunto queste Acá superfici, che estamos cresce in en queste este rocce, sector quindi y esta trasferisce planta appunto anche crece questo en la sapore roca y a queste transfiere rocce. este Lo olor, este stesso sabor a avviene roca. El uguale, non proceso es dissimilar muy al igual, sotto, es casi avviene similar uguale al in sotol, questi pero se da, forni se produce interrati. en estos hornos enterrados. Questa è Esta invece es, en raicilla. cambio, Raicilla viene coltivata la principalmente nella raicilla provincia emiliana, que Jalisco. está Queste sono en queste el foto estado de Jalisco. Estas son fotos de di Agave raicilla Maximiliana. de Agave Maximiliana. Bene, adesso interrompiamo la condivisione Y ahora perché si è fatto un interrumpo po' la tardi. pantalla porque se hizo un poco tarde y Vi dico due cose les digo sul dos tipo di cosas distillato che sobre el esce. tipo de Dopo destilado la que doppia sale, porque distillazione después de la molti doble destilación, distillati poi nosotros arrivano a tenemos 50, destilados que 60 gradi llegan a los e aproximadamente quindi 50 servono grados delle y diluzioni. La generalmente parte son di diluidos. diluzione La prima parte de dell'embottigliamento, dilución prima di antes del perfilare, embotellamiento, el come llamado, chiamano i lo messicani, que llaman los mexicanos perfilare il perfilar, destilato, el è destilado, una pratica es una estremamente práctica importante perché extremadamente va a importante conferire, porque le va a otorgar, va a aggiustare, va meglio aggiustare, agregar, nel senso a mejorar los va a defectos, ossigenare, oxigenando, porque oxigenándolo, dejándolo quieto y oxigenando con bombas, vamos a desarrollar una producción de ésteres y aromas que antes no nella teníamos. diluizione Entonces, en la dilución de un destilado, gli aromi del distillato los cambiano aromas tantissimo, del la percezione destilado si cambia cambia muchísimo, la tantissimo. percepción del destilado cambia Alcuni mucho. Algunos aromati si aromas, algunos sentono meglio se ad ad sienten alti mejor gradi. a alto grado y otros Quindi l'arte a del bajo grado. perfilare il Entonces, el destillato arte de va perfilar el destilado a determinare il yendo a grado e determinar el grado es muy, muy importante va a porque va a determinare un determinar prodotto un completamente producto diverso. completamente distinto Perché respecto partendo a dal antes, distillato partiendo de la a misma 50 base de gradi, 50 un grados, distillato a un 46 destilado e a uno a 46 40 y uno a dalla stessa base 40 sono de due la prodotti misma molto base son dos diversi. productos muy Anche come distintos. perfiliamo También prima, cómo los hemos come oxigenado antes, perfiliamo prima. entonces todo esto E tiene un parliamo dei distillati impacto. Y bianchi. hablamos de los I destilados distillati blancos, pero los messicani invece destilados mexicanos, ci ustedes sono tre saben que categorie: existen tres bianco, categorías: plata, el blanco o plata, diciamo que digamos es un destilado bianco, quindi senza añejamiento, blanco, il sin reposato, añejamiento, el che è reposado, fino a 6 que es mesi hasta 6 meses de con un colore añejamiento, que tiene un questo, color diciamo. como este. E poi c'è Y después l'agnejo, está el che añejo, è fino a 3 que es anni. hasta 3 años. Quindi l'agnejo è El fino a añejo 3 anni e es hasta 3 años y por lo tanto es un añejado como un scotch de Chiaramente con base. l'embottigliamento Con el andremo a añejamiento sempre vamos più a a asumir, a sentire adquirir más sensazioni, sapori e andiamo probabilmente a sabores, perdere y un po' il según mi tessuto parecer vamos identitario a perder un poco las identidades territoriales del terreno y de la planta y de la fermentación. Mi scuso se mi sono Me deviato disculpo per si me motivi detuve, me tecnici. disculpo por los Allora, problemas técnicos. io Ahora yo vi
chiedo se avete delle Les domande. pido y les pregunto si ustedes tienen preguntas y estoy a su disposición. La pregunta es, hoy, ¿qué técnicas de sustentabilidad están presentes? ¿Se hace algo con los descartes de la producción? Un tema al cual ni siquiera el mundo de las bebidas queda Che io ajeno. sappia, Que yo ci sepa, sono, eh, l'aspetto della sostenibilità è existe el legato aspecto de la soprattutto sustentabilidad, alla está parte ligado della sobre todo a la recolección de las plantas. Es quando decir, io ho cuando yo prodotto produje, Sotol, mi cuando viene produzco Sotol, rilasciato un me, certificato se me, se me otorgan un certificado. Yo estoy inscripto produttore al como consiglio productor en el e nonostante io consejo produca y dietro le no obstante quinte, yo produzco por terceros, eccetera, pero participo en el proceso mi viene y rilasciato me otorgan un certificado eh, Ministero del dell'Ambiente Ministerio del messicano, Ambiente, del Medio Ambiente mexicano, si dimostrano che le se piante sono state demuestra que las raccolte plantas attraverso la fueron selezionata del recogidas Pérez, bla bla bla, a través del señor dell'età, Pérez, tiene una eccetera. determinada edad, hay todo un trazado, una trazabilidad. Qual è il volume del ¿Cuál es? risultato destilato da cada batch, lotta di mescale tequila? Dipende. Normalmente Depende. il, dipende da tante cose. Depende Per de muchos esempio, factores. quanti ¿Cuánto, zuccheri ha una cuántos pianta azúcares che è tiene una funzionalmente planta il tipo di que terreno es en dove función è del tipo de nata planta, e de come è stata terreno, coltivata? pero también cómo Coltivata in una creció y cómo fue seconda e cultivada o terza no sequenza cultivada? Y también, sobre todo, dell'età della pianta. Quanto depende più vecchia è de la la pianta, edad de la planta. Cuanto más dipende vieja, anche más dalla azúcares. Y capacità después también de la fermentativa capacidad del fermentativa del sotolero. maestro sotolero o Quindi mezcalero. diciamo che grosso Digamos modo que a non grosso è modo de una un'operazione planta se lineare. hace no se hace una botella, Dentro pero i Sotol nel mescal, diciamo, dentro de eso, respecto al diciamo che poi sotol, i hay dieci un chili d'acqua è destillato finale. Mostra di volume, dunque, diciamo che digamos que considerate che dal consideran 4%, que del 3-4% arriviamo 4%, al 3-4% 50%, llegamos al 50%, por si lo riduce di tanto, 10 volte, se reduce 10 quasi veces, 10 volte. prácticamente más de 10 veces. Ehm, Quiere consultarte che se hace con la cabeza y cola de los testilados. Bueno, cabeza y cola, in realtà io ho visto che loro En tagliano molto poco. realidad, Cioè, yo vi loro cortar muy tagliano poco. quando Ellos cortan nella prima tirando. distillazione non En la primera cortano niente, destilación no cortan nella nada. seconda En tagliano la segunda cortan. dici de cabeza y cola. Cabeza y cola. Ah, sì, nella seconda la cabeza En la o puntas, come segunda le chiamano, cortan las le tagliano puntas, las perché cortan, guardano empiricamente porque come tengono il distillato sul fuoco, in base a cosa tiran vedono el le destilado en el dimensioni, come devono fuego fare il y de corte. acuerdo a a la Quindi llama ven, deciden cómo hacen el corte, gli alcoli cambiano colore. porque la llama, de acuerdo a los Precisamente alcoholes, se cambia de color. tengo una pregunta, ¿el agua utilizada en la producción sexual debe tener algún tratamiento especial? No, No, l'acqua sostanzialmente se agua, colora, l'acqua el pulita. agua Sono produzioni veramente son molto artigianali, producciones muy molto locali, artesanales, quindi non muy c'è rudimentarias, entonces no un'attenzione al existe profilo dell'acqua, un anche cuidado al se perfil del agua, si bien per certo credo sia il de caso del seguro tequila, dove si en dà el molta tequila, attenzione donde se anche hace más atención a la fermentación, infatti también haya un cuidado del agua. Uno de los consejos que les daba era hacer análisis del agua y controlar carbonati, un concetto los carbonatos, di conversione anche teniendo en cuenta anche tutto quello che avviene nella todo fermentazione, lo perché que se può fumare il produce calcio, c'è tutta la dinamica dell'acqua che en circola la all'interno del fermentación, bicarbonato. L'acqua però controlar ha proprio a che fare con la fermentazione. todo lo que tiene que ver con la Quindi tu fermentación, sei el più pH. sono rapido nelle Soy risposte, ma rápido en visto che las siamo già fuori respuestas, tempo, pero magari ya como volendo possiamo estamos fare fuera de pochissime tiempo, le domande. quiero dar a todos la posibilidad de hacer Spero di essere preguntas. stato esaustivo alle domande. Y espero haber sido exhaustivo en la respuesta de sus preguntas. Eh, ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más?
No hay más Ehm, preguntas por el momento. Bene, allora ringraziamo Bien, innanzitutto agradecemos ante il dottor todo Campari per la al doctor Campari por la presentazione e interesantísima soprattutto per presentación y questa sobre todo componente di por rispetto, questo forte legame por este con fuerte produzioni che sono vínculo con legate al producciones que territorio. están Spero ligadas al di territorio. poter intervenire ancora Espero perché que usted sicuramente pueda senz'altro intervenir le birre, ma anche ulteriormente, no solo con las queste cervezas, pero iniziative sono sus legate últimas anche al iniciativas que vino, están all'spirito ligadas vero e proprio, questo al forte vino legame y della al produzione col fuerte territorio che vínculo de producción con oggi el hanno degli territorio que spazi hoy tienen interessanti sul espacios mercato e quindi interesantes en el ecco, noi con mercado. Por questo lo tanto, nosotros seminario con avremmo este voluto seminario, hemos portarci querido le traer las esperienze che experiencias que i laureati in tecnologia los alimentare diplomados en el sector hanno alimentario avuto e han possono tenido y avere pueden tener nell'attività en professionale a proprio la per actividad vedere che profesional tante sono le para opportunità ver e cuáles che son las questo oportunidades, que son muchas, y, y sobre questi esto, seminari efectivamente, possono estos aprire la seminarios strada pueden a abrir el discussioni camino a che molti discusiones, anche intervenciones, colleghi che sono y stati también las ospiti preguntas que hanno se fatto delle hicieron belle han dichiarazioni sido hechas por personas que su questo efectivamente conocían el ecco, tema. ringraziarsi, Les altra agradezco comunicazione da y si darci, usted tiene alguna la otra accogliamo volentieri comunicación, e io ringrazio il dottor escuchamos y Campari le per agradecemos averci dedicato più nuevamente. d'ora, legata anche alla sua attività attuale. ringrazio anche soprattutto il professor Agradezco Antonio sobre todo al Che ci sta profesor seguendo, Antoniazzi, infatti. que nos está perché siguiendo è sempre molto efectivamente, affezionato porque a él e yo lui ha estoy, sempre incoraggiato anche lo quiero mucho, porque él siempre me ha tutta la impulsado cuando yo scienza era diciamo estudiante. Yo era un abbastanza estudiante lungolinea. bastante molesto porque hacía un montón de Si preguntas, pero él sfortunava vio perché en mí una lui cierta incatenava curiosidad. Él no hacía specialità, más que ricerca ricerca, fomentar, y me acuerdo que borse di birra, me insegna, traía, deve insegnare me tutti i traía corsi per cervezas, tenés migliorare. que conocer todo, Allora lui entonces, proprio ci portava a fare delle gite pero veramente era el interessanti único que nos hacía sul hacer territorio. excursiones importantes, nos llevaba a ver el sector Ecco, alimentario. Esta sí es sono una ragazzi característica del quindi profesor noi ringraziamo Antoniazzi. sempre Entonces, le per i agradecemos suoi siempre interventi. por su... eh, Bene, allora io vi ringrazio yo les e dico, agradezco spero di avervi y incuriosito espero de haber su despertado en ustedes la questi curiosidad sobre interessati agli los alimenti destilados e al mexicanos, seminario por la organizzato diversidad, además dal de segretario hay una variedad per de portare le mezcales attività que che ci sia al utilizan, mondo hay nelle todo un prospettive mundo di para sviluppo descubrir de artesanos, del territorio con e quindi pasión, y hay una spero variedad di de avervi territorios, y incuriosito espero de haber despertado en ustedes en esta curiosidad cuando vayan a un bar y vayan al descubrimiento de estos destilados, eh, le prospettive. y que Bene, esto noi abra sicuramente las perspectivas. Hemos logrado come vengono efectivamente ver prodotti cómo se nel, producen nelle forme en la artigianali forma artesanal, che difficilmente que riuscirà a affrontare in altri difícilmente argomenti. resultará poder Bene, afrontarlo en otros ringrazio quindi argumentos. Nuevamente, il gracias. dottor Campari Agradezco al e doctor saluto Campari y il professor saludo al Antoniazzi che ci profesor segue Antoniazzi, que da nos lontano e sigue desde quindi lejos, y por lo do tanto l'appuntamento al prossimo los seminario cito che para el próximo proprio su seminario. produzioni alimentari Eh, intende proporre entonces, nelle prossime settimane. nos veremos Bene, en las próximas grazie a tutti per semanas. aver Gracias a averci todos seguito. por habernos seguido.